Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class. How are you all? I hope you all are healthy and safe at your home and doing your work regularly. 9th class, open your English book. We are reading unit number 1, The Savior of Mankind, Insaniyat Ka Nijat Dahinda. Look at page number 3. Today we will learn paragraph number 6. First of all, we will see difficult words and their meanings. First word is revelation. Revelation mean izhar ya wahi. Divine ilhami. Divine ilhami. Arisen uthna. Arisen uthna. Proclaim ऐलान करना. Proclaim ऐलान करना. Destroy तबाह करना. Nexus बंधन. Superstition तोहम परस्ती. Superstition तोहम परस्ती. यहाँ पर मैं बता दूं कि तोहम परस्ती क्या होता है. तोहम परस्ती ये होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में वहम करना, गलत ख्याल जहन में आना. जैसे कि अक्सर लोगों के जहन में आता है कि जैसे काली बिल्ली अगर रास्ते से गुज़र जाए तो कहते हैं कि वो भी अच्छा नहीं होता. जैसे अगर दूध है वो गिर जाए वो भी अच्छा नहीं होता. कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है. तो ये ऐसी बातें जो होती हैं वहम होती हैं, तोहम परस्ती होती हैं. इनको सुपरस्टिशन बोलते हैं. नोबल कॉन्सेप्शन. नोबल मीन आला, कॉन्सेप्शन मीन ख़याल या तसव्वुर. नोबल कॉन्सेप्शन आला तसव्वुर या आला ख़याल, अजीम तसव्वुर. लीड रहनुमाई करना. डिवाइन ब्लिस रब ताला की रज़ा. डिवाइन ब्लिस रज़ा इलाही या रब ताला की रज़ा. अब इस पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं, साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे. द रेवलेशन ऑफ डिवाइन मैसेज. रेवलेशन वही ऑफ डिवाइन मैसेज, इल्हामी पैगाम की. या जैसा कि मैंने आपको इसका बताया था, रेवलेशन वही या इजहार, दोनों में से एक हो सकता है. द रेवलेशन ऑफ डिवाइन मैसेज, इल्हामी पैगाम का इजहार. विच कंटिन्यूड, जो कि जारी रहा. फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, जो कि अगले 23 साल तक. हैड बिगन, शुरू हो चुका था. दोबारा देखें. इल्हामी पैगाम का इजहार जो कि अगले 23 साल तक जारी रहा, शुरू हो चुका था. एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अरीज़न, उठ चुके थे. प्रोक्लेम, ऐलान करने के लिए. टू प्रोक्लेम, ऐलान करने के लिए. और हजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए. अब किस चीज़ का ऐलान था वो देखते हैं. द वननेस ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला को एक मानना, या वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद. यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है तौहीद. वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की तौहीद. एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, एंड द यूनिटी और इत्तेहाद के लिए, ऑफ मैनकाइंड इंसानियत के या बनी नौ इंसान के, और बनी नौ इंसान के इत्तेहाद के लिए. अब किस चीज़ का ऐलान था. यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं. एक तो वननेस ऑफ अल्लाह है और दूसरा यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है. यानी कि अल्लाह ताला की तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद के ऐलान के लिए उठ खड़े हुए. अब इसका दूसरे बामुहावरा देखते हैं. और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद के ऐलान के लिए उठ खड़े हुए. हिज मिशन वाज टू, आपका मिशन था. टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना, ख़त्म करना. द नेक्सस, नेक्सस मीन बंधन को. आपका मकसद था बंधन को तबाह करना. अब किस किस चीज़ के बंधन थे, ध्यान से सुनिए. सुपरस्टिशन तोहम परस्ती, इग्नोरेंस जहालत, एंड डिसबिलीफ और गलत अकायद, एंड सेट अप. पहले यहाँ तक हम देखते हैं, दोबारा से देखें इसको. हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ. और आपका मकसद, मिशन मीन होता है मकसद या मिशन कर लें. आपका मकसद तोहम परस्ती, दोबारा से देखें यहाँ पे, तोहम परस्ती, जहालत और गलत अकायद के बंधन को तबाह करना था. एंड सेटअप अ नोबल कॉन्सेप्शन, और सेटअप और कायम करना था. अ नोबल कॉन्सेप्शन, एक अजीम तसव्वुर ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का.
اور زندگی کا ایک عظیم تصور قائم کرنا تھا. اینڈ لیڈ مین کائنڈ اور انسانیت کی رہنمائی کرنا تھی. ٹو دا لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی کی طرف، اور ایمان کی روشنی کی طرف انسانیت کی رہنمائی کرنا تھی. اینڈ ڈیوائن بلیس اور رضا الہی کے یا رب تعالیٰ کی رضا کی طرف. دوبارہ سے اس کو دیکھیں. اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس. اور زندگی کا ایک اعلیٰ تصور قائم کرنا تھا اور انسانیت کو ایمان کی روشنی، لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی اور رضا الہی کی طرف رہنمائی کرنا تھا. دوبارہ سے اسی لائن کو دیکھتے ہیں. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. آپ کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور غلط عقائد کے بندھن کو توڑنا تھا یا ختم کرنا تھا، تباہ کرنا تھا، اور زندگی کا ایک اعلیٰ تصور قائم کرنا تھا اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور رضا الہی کی طرف رہنمائی کرنا تھا. 9th کلاس اب اسی پیراگراف کا ایک کوشچن ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ واٹ واز دا مشن آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا تھا. اب یہ جو پیراگراف آپ نے پڑھا ہے، اسی پیراگراف کے اندر اسی کوشچن کا آنسر ہے. یہ جو بلاک میں کوشچن لکھا ہوا اسی کے اوپر آپ کا جو آنسر ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے the nexus of superstition, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. یہاں ڈیوائن بلیس تک آپ کا اس کوشچن کا آنسر ہے. دوبارہ دیکھیں، ہز سے لے کر ڈیوائن بلیس تک اس کوشچن کا آنسر میں نے آپ کے لیے رائٹ کیا ہوا ہے. دیکھیے، واٹ واز دا مشن آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا آنسر ہے ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے دا nexus of superstition, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. 9th کلاس آپ نے اس پیراگراف نمبر 6 کے ورڈز میننگ، ٹرانسلیشن اور ود ان دا لیسن جو کوشچن آ رہا ہے اس کا آنسر اپنے نوٹ بک پر رائٹ بھی کرنا ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور اس کی رف رجسٹر پر اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. اسٹے بلیسڈ، اسٹے ہوم. اللہ حافظ.